বাইজাল বাড়ির বেলফাঙে ধৃত দুই বাংলাদেশি। বাইজাল বাড়ির বেলফাঙে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ। থানায় নিয়ে গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ঘটনা শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতীয় সড়কের খোয়াই মোহনপুর অংশের বেলফাঙের নাকা পয়েন্টে। সন্ধ্যায় যাত্রী নিয়ে একটি অটো রিক্সা বাইজাল বাড়ি হয়ে খোয়াইয়ের দিকে যাচ্ছিল। নাকা পয়েন্টে ডিউটিরত বাইজাল বাড়ি থানার পুলিশ রুটিন চেক আপের জন্য অটো রিক্সাতে আটক করে। অটোতে দুজন যাত্রী ছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করলে ওই দুজন যাত্রী পুলিশকে জানায় যে তারা মোহনপুর থেকে আসছিল খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে। তারা বাংলাদেশি নাগরিক বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করে। পুলিশ সন্দেহভাজন দুই বাংলাদেশি নাগরিককে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ধৃত দুই বাংলাদেশি নাম খোকন সরকার ও অনিক সরকার। ব্যুরো রিপোর্ট RE ধর্মনগর। তিনি नाखावा आनी सब इन्सपेक्टर मनोजित देवर्मा तंगनी नाका चेकिंग खालायफोराव नाका चेकिंग खालायफोराव अटो गारि कायसा TR06 3651 गारि नाखाव बाथाग्रिबै चेक खालायफोराव आरो चराय खरगनै ओ जे जों ताबक तुबनाय चराय खरगनै गारि बिसिनो मांखा बुमुंरक सुंका के बरक किसर गावरक बै बुंग्रक काहंके छैमालिया पारा संजापुरके बरक काहंके छैमालिया आपुरकाय आनी अफिसार काहंके न बरनो नखारिबै सुंमा परे बरक साका कायसाके खगन सरकार ताय कायसाके अनेक सरकार सिं सव कायसा तो सिलेट डिस्ट्रिक्ट नि ताय कायसा तो ब्राह्मणबारि डिस्ट्रिक्ट नि के बरनो अर बेग रक नायफोरक मोबाइल रक मांखा ताय बांग्लादेश नि रां 1000 बरनो अर मांखा के जेहेतु बरक साइसे मालिया के जों मोटामुटी बरक बांग्लादेशनि न रमितु खता तब थाना तो बुजाब बाद बाकी प्रोसेसिंग जों जे अफिशियल प्रोसिजर दंमाने जों आवतखिनि खायनाय।